अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, आज का शो आगाज करेंगे मुखबरनामा से। चलते हैं बंगाली बाबा की तरफ। शोम सड़क पड़क पड़क पड़क। अच्छा, आज भी लगता है कि हालात पतले हैं आप। बाबा जी दे हालात ही पतले होंगे ने, आप नहीं होंगे। अब क्या हुआ? होना की जनाब है, 2 दिन पहले बारिश नहीं हुई रात नू। हाँ जी। बाबा जी ते मैं कमरे में बैठे सी, बिजली कड़की है। अच्छा। बाबा जी ने कहा अल्लाह खैर करे, अचानक लाइट चली गई। वाह। एक साया नजर आया बाबा जी ने। ओए, बाबा जी ने कहा जिन ने। यही गल साए ने भी की थी सर। बाबे के बारे में। बाबा जी ने मैं कहा तुसी बाबा जी दसो की करिए। इन्हों ने अपना चोला लाता, इन्हें चोला अपना लाया ते अचानक लाइट आ गई। वो पुलिस वाला सी, वो किधर शनाख्ती कार्ड चेक करते फिरदे सन। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਸਲ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। नहीं तो इस अहमक ने क्यों उतारे कपड़े? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ। मैंने कहा था कि ये सब फेक बातें हैं, देवमालाएं, मिथ्स हैं। बाबा ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮੰਨਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਜਿੰਨ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਅਸਲ ਨਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा। ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਛੋਟਾ ਸਾਈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੋਟਾ ਸਾਈਂ। नहीं तो इसका असल नाम क्या है? ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਹੈਬਤ। क्या? ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਹੈਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ। कुतुबुद्दीन ऐबक सुना था, कुतुबुद्दीन हैबत क्या होता है? ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਬਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ओए। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕੀਆ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। नहीं तो तुम्हें एक साइड पे क्यों कर देते? ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਸੁਲਤਾਨੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਲੱਭਿਆਂ। क्यों? ਚਿਤਰੌਲ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਦੇ ਲਈ? ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਨਾ ਲੱਭੇ। ओए होए। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਲਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਘੱਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਦੇ ਕੇ। ओए होए। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਸੀ। वाह। ਉਹਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੇਸਟ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਚੀ ਟੇਪ। ਬਾਬਾ ਅੜ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ क्यों पढ़ क्यों गए? ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਲਈ, ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, खड़ा हो गया। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੜੀਆਂ ਡਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਰ ਬੁਲਾਏ, ਤਗੜੇ ਐ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ। वाह। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੇ ਕੱਢੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ। ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਈਆ ਜ਼ੋਰ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੜਾ। नहीं तो बाबा गिरा फिर? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। यार प्लीज। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। नहीं तो झूठ बोल रहा है ना ये। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਐਂਡ ਤੇ ਝੂਠ। ਹਜੇ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੇ। ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। बुलडोजर वाला या बुलडोजर? ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ। ਓਏ ਅਖੀਰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਵੇ ਫੇਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਲਿਆ। ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ, ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਜੁੱਸਾ, ਇਹ ਖੱਚ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने उस्ताद के बारे में इस तरह की बातें करते हो। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 2 ਘੰਟੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮੱਲੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਗਿਆ। लो, अब बाबे की सपोर्ट आई है। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਚਪੂੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਨੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸੌਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪੀੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸੋਟਾ ਫੜ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਸੋਟਾ ਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੱਖੀਆਂ ਸੇਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਅਹੀਂ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰੇ। ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਾੜਾ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਨੈਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਵਾਹ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਨੈਟ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟ। ना भी नट पे। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। वो क्यों? ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। मैंने मना किया था। कोई जन्नत आसेब को देखकर तुम कपड़े उतार, पागल हो क्या? ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਤੇ ਕੱਪੜੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਇਹਨੇ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।
अच्छा जनाब मुखबरी की तरफ आइए। अजय अगे को कोट शोट नहीं पवानी? नहीं कुछ छोट आपको मतलब अच्छा लगता है आपको मार पड़ती? अच्छा ते ए पहले मैंने जूस पे अंदर है साला। ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। वाह ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ ਹੈ अच्छा। ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। चेयरमैन क्या वाकिफ था इसका? ਨਹੀਂ तो फिर मारा क्यों उसने? ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ। अच्छा जी मुखबरी। लो बच्चा, बड़ी अहम मुखबरी दे रहा हूं, जरा गौर से सुनना। 7 समंदर पार बसने वाली एक अहम पाकिस्तानी शख्सियत ने अपनी तमाम जायदाद, तमाम पैसा अपनी बेटी के नाम कर दिया है और उसके 2 गार्डियन भी मुकर्रर कर दिए हैं, एक पाकिस्तानी और दूसरा इंडियन। वाह वाह वाह, तो ये कौन साहब हैं? बाबा ना नहीं दसेगा, 1000 बारी बाबा गल कह चुका। अच्छा लेकिन ये क्यों किया क्यों? इसलिए कि आने वाले वक्तों में बड़े मुकद्दमात होने वाले हैं। आहा। भी उन्होंने कहा होर तो कुछ नहीं, चलो प्रॉपर्टी तो बचाइए ना, बेटी तो ना करके बचा ली। लो भाई अब बताओ है कौन? ना नहीं दसेगा बाबा। और चले तुम बताओ। याद कर ला, चेयरमैन वाला डंडा है वही है। अच्छा जी सवाल ये है कि 7 समंदर पार कौन सी आम शख्सियत है जिसकी बेटी हो और बेटी ही हो जिसके नाम उसने जायदाद ट्रांसफर की? पाया ना आज बाबे ने चक्कर च। सर लेकिन एक बेवकूफी भी कर गए बाबा जी, कौन सी? बेटी का जिक्र कर दिया। अगर औलाद कहते तो शायद हमारे लिए मुश्किल होती। हाँ जाहिर है बेटी इकलौती औलाद है। जी एग्जैक्टली सर। आप बता दें अब्दुर्रहमान साहब। चेक किनको मिलता है मुझे तो नहीं सर। ते तू इथे छानपुरे ते काम करदा? ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ? हां क्यों नहीं? बस इतना आखिरी चेक होएगा। ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਲੰਦਨ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। वाह एक और हिंट आ गई ਹੈ लंदन। ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। अच्छा जी अब तो मेरा ख्याल है ओ खुदा दा वास्ता, कोई गुंजाइश ही कोई नहीं ना, बस लंदन कह दे। थैंक यू वेरी मच। ये चेला इज वेरी गुड, ही इज वेरी स्वीट। ਅੱਛਾ ਲੰਡਨ ਇਹ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਔਲਾਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ। तो ये हो सकता है कि जो मैं उहदे नाल गुफ्तगू करा तू अपना मुंह बंद रखे। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। लो जी बाबा जी ठीक है फिर हम चेक बुक का मुंह बंद रखेंगे। ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਚ? अच्छा सर इतना बता दें कि डोमिसाइल कहाँ का है इस शख्सियत का? ਸਿੰਧ। एक से क्यों मार क्यों रहे? एक मिनट, तू मेनू आपने यार 1 मिनट से बता दे तो प्लीज। ओ मैं बताया कुछ नहीं, मैं तो अगली मुखबरी सुनाऊंगा। तू आपने दसिया सिंध दी वजीर आला दी मुखबरी है। ये कोई और मुखबरी है? ना ना पिछली हो चुकी। इसने डोमिसाइल भी बता दिया, वो भी सिंध। क्यों मरवाओ मैनू? अच्छा कोई सिंध छोटा है? कितने शुरू होता कितने मुकदा है? एक अंदरून सिंध है, एक अर्बन सिंध है। अच्छा ये अर्बन सिंध की बात हो रही है। अच्छा मेरे बेटा काका ना समझो, अर्बन सिंध की बात हो रही है। वैसे कराची अर्बन सिंध च मैं मालूमात लिए पूछा तुहाडे कोल। मैंने तो लगता मैं कुलदीप नैयर अपना शागिर्द कर बैठा। चले अगली मुखबरी। अगली मुखबरी सुनो बच्चा, सिंध का वजीर आला। हाँ मैं आख्या है ना। नहीं भाई ये ठीक कह रहा था। नवाज शरीफ की मर्जी से लगाया गया है। नया वजीर आला। वो नवे दी गल हो रही है पाजी, पुराना तो चंद्रगुप्त मौर्य दी मर्जी नाल आया सी। ये नवाज शरीफ की मर्जी से लगाया। जी हाँ, इसलिए कि चौधरी निसार का असर और रसूख बहुत बढ़ता जा रहा है सिंध में। होए लेकिन चौधरी निसार तो इनका अपना आदमी नहीं है। तुसी भी बड़े भोले बादशाह हो। ओए भोला बादशाह नहीं है, ये तेन तो मैनू अंदर कराऊई। अच्छा जी, चौधरी निसार का असर रसूख कम करने के लिए, उसकी हैसियत न्यूट्रलाइज करने के लिए नया वजीर आला नवाज शरीफ की मर्जी से आ रहा है। अच्छा जी, कहा जाता है कि ये जो नए वजीर आला सिंध के हैं ये मईशत के माहिर हैं। इसलिए उन्होंने आख्या कि दुबई वाली सरकार का हिस्सा ना ईमानदारी ना अपड़ता रहे। और क्यों मारे यार? मैंने नहीं सुना, फिर से कहना क्या? हाँ फिर से कहना, एक बार फिर मुकर्रर इरशाद करते हो भाई, बड़ा ही चालाक आदमी है। अच्छा मैं सिर्फ दुबई वाली सरकार सुना, बस समझ आ गई ना। यानी दुबई वाला साईं। चूम चड़क पड़क पड़क पड़क। दुबई में बच्चा प्रॉपर्टी का आज से को 2 साल पहले बहुत बुरा हशर था। हाँ जी डिजास्टर था। दुबई के शेखों ने इसहाक डार को बुलवाया कि हमें को मशवरा दे। होर की उन्होंने ऊंट की सैर करवानी सी। इसहाक डार ने कहा कि जनाबे अली पाकिस्तानी इन्वेस्टर दुबई का तीसरा बड़ा इन्वेस्टर है। वाकई नंबर 1 इंडिया, 2 चाइना, नंबर 3 पाकिस्तान। उन्होंने कहा फिक्र ना करो,
ہم بھی اپنے انویسٹر سے بڑے تنگ ہیں. کیوں تنگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں پراپرٹی میں ہونے والی انویسٹمنٹ کا 80% حصہ بلیک منی ہے. سر بابا جی کی یہ بات بڑی اہم ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 2400 ارب روپیہ ٹیکس چوری صرف پراپرٹی کی فیلڈ میں ہو رہی ہے. ہاں جی، پتہ ہی نہیں چلتا. جی بالکل. اوور انوائسنگ، انڈر انوائسنگ اپنی مرضی سے کروا لیتے. 10 لاکھ روپے مالیت والی زمین 1 لاکھ روپے میں شو کروائی جاتی ہے، اور 10 گنا کا جو حصہ ہے وہ تو پراپرٹی مافیا کھا جاتا ہے. اسی سلسلے میں اسحاق ڈار صاحب کا میں سمجھتا ہوں اس پوائنٹ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کو تھوڑا ریگولرائز کرنا چاہیے کہ لوگ پراپرٹی میں انویسٹ ضرور کریں. لیکن اس کو چیک کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں. اس طرح پراپرٹی کا بزنس تو تباہ ہو جائے گا. بیٹا تقریباً تباہ ہو چکا ہے، کیونکہ اب یہاں کا انویسٹر جائے گا دبئی. اللہ تیرا بڑا کرے. ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਵੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5-7 ਚੈੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਵਾਹ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਕੀ ਮਤਲਬ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਊਂਠ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝੂਟੇ ਦੇਸਾਂ. ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਊਂਠ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੈਠੀ. ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ، اللہ خیر. اور آج ہم زیادہ تر ڈسکس کریں گے وہ چیزیں جو توہم پرستی کے زمرے میں آتی ہیں، جن میں بروج کا، اعداد کا، پتھروں کا اور مختلف وہمیں لوگوں کے انوالو ہوتے ہیں. جس طرح مختلف محاورے بن چکے ہیں، جیسے گیدڑ سنگی. جی اب گیدڑ سنگی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ حقیقتاً کیا تھی، ایگزسٹ بھی کرتی تھی یا نہیں. ویسے سر میں نے تو سنا ہے بالکل نہیں ایگزسٹ کرتی. یہ ایگزسٹ کرتی تھی. اچھا جی. اس پر ڈسکس کرتے ہیں ہم. اور اسی طرح جیسے ایک فلاں دن جو ہے وہ منحوس ہوتا ہے، جیسے شنیوار، یہ اپنے اپنے بلیفز ہیں، ہم اس پر یقین نہیں رکھتے. سارا گدڑ سنگھ تو وچ ہی رہ گئی. گیدڑ سنگی کا آپ کو پتہ ہے اثر کیا ہوا کرتا تھا بقول شخص سے؟ کیا سر؟ راتوں رات آپ کروڑ پتی بن سکتے تھے اگر آپ کے ہاتھ گیدڑ سنگی آ جائے. گیدڑ کے سر پہ ایک ابھار ہوتا ہے جس کو یہ سینگ سمجھنے لگے کہ جی یہ چھوٹی سی سنگی ہے، اور اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی. گیدڑ سنگی بہت مہنگی بکا کرتی تھی. یہ صرف اپنے پاس رکھ کے، جیسے لوگ جعلی تعویذ نہیں بیچتے. ہاں جی. لیکن اس کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ایک انگریز نے. مدراس کا میوزیم، مدراس جسے آپ چنوائے کہتے ہیں، اس کا میوزیم، اس کا کیوریٹر تھا اور ساتھ ملکہ کالج کا پرنسپل سر ایڈگر تھرسٹن. اس نے ایک کتاب لکھی کاسٹس اینڈ ٹرائبز آف سدرن انڈیا. اس نے گیدڑ سنگی اس میں ڈسکس کی. اس کی قطن کوئی حیثیت نہیں، صرف اور صرف توہم پرستی ہے. سر انہوں کیوں پتا لگا اس گل کا؟ اس نے اس میں مینشن کیا ہے کہ میں نے ایک ایک چیز پر سینکڑوں لوگ انٹرویو کیے، اور یہ لوگ کھوپڑی کی اس ہڈی کو رگڑ رگڑ کے سینگ کی شکل دے دیتے ہیں. تو جب آپ کے پاس آئے گی تو وہ ایک سینگ ہی نظر آئے گی. اور اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی بنگال میں، کولکتہ میں. کلکتہ بڑا مشہور شہر، ہم نے ڈسکس کر رکھا ہے. یاد ہے؟ مجھے ایک ایک لفظ یاد ہے سر. واہ، کس دریا کے کنارے کولکتہ؟ جمنا کی. یس، دیکھیں نا، اب اسے جمنا یاد رہ گیا ہے، شہر وہ گڑبڑ کر گیا. آگرہ اور کلکتہ میں بڑا فرق ہے بھائی. آگرہ ہے جو جمنا کے کنارے. تسی گدڑ سنگھی تے واپس آؤ. ہاں جی، ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਨੂੰ. سر نا تے دسو. دریائے ہگلی، ہاوڑا برج کا گانا، یہ فلم تھی بڑی مشہور، اس کا گانا بھی ہم نے کیا. آئیے مہربان ٹک ٹک ٹکن ٹکن ٹم. کہا ہے کسی نے گانے کو؟ اے پل تک لوگ یہی گاتا ہے. سر اس طرح تو کئی ہندسے بھی منحوس سمجھے جاتے ہیں. ایسے ہی خام خام. یونانی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہونا تو فٹافٹ کسی لال چیز کو پکڑ لیں، ریڈ کلر کی. بہت اچھا. وہ آپ کو بچائے گی. وہ ہمیں لال رنگ دی کوئی ننگی تار ہوئے بندہ انہوں پھڑ لے. آڑو نو جدوں بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے نا سر، یہ دعانا پڑھ لیتا ہے. سر میں بھی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جی کیا گیدڑ سنگھی حاصل کرنا بہت مشکل تھا؟ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ. نہیں غلط بات ہے. کروڑ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو جاتے ہیں. اچھا. اتفاق ایسا ہوا ہوگا، لیکن اس کو بیس بنا کر ایک اجتماعی بات کر دی گئی. پروبیبلی یہ بات پہلی دفعہ ہوگی آج.
अगर आप देखें तो ये सारा देहाती कल्चर है, इन सारी बातों का बैकड्रॉप देहात है। और इस खित्ते के सबसे ज्यादा किसान दुश्मन जानवरों में एक गीदड़। गीदड़ जमीन भी खराब करता है, आपकी फसलें भी बर्बाद करता है। हाँ जी। और उसको मारने का ये आइडियल तरीका था, आप ऐसी बात मशहूर कर दें, लोग गीदड़ सिंगी के लालच में गीदड़ की नस्ल खत्म कर दें। सर गीदड़ के मुतालिक और भी बहुत से मुहावरे हैं। गीदड़ भभकियां, आपको पता है गीदड़ क्या करता है? वो अपने दांत निकालकर हाइना बनने की कोशिश करता है, आप पर चार्ज करता है, और अगर आप डर जाए तो फिर आपके पीछे लग जाता है। अगर आप सिर्फ एक जुम्बश, एक कदम की जुम्बश आगे कर दें तो ये 1 मील पे पहुंच जाता है। तो इसको कहते हैं कि ये गीदड़ भभकियां हैं, ऐसे मुझे ना दो, मुझे पता है तुम अंदर से गीदड़ हो। फिर गिद्दड़ कुट एक चीज होती है। क्या जी? गिद्दड़ कुट गिदड़ का मसला की है? ये दस दो, एडा अहम गिदड़ होया पे आज। अच्छा जनाब, अगले मुहावरे पे मैं तो गिद्दड़ की गल होर लंबी कर रहा हूं, मैं- गिद्दड़ का फोन आया तो मेरा जिक्र करो। अगले लफ्ज की तरफ चलते। पारस पत्थर, माइडस, ये एक पत्थर होता है, सादा सा आम पत्थर होता है। कहते हैं कि अगर ये लोहे को लग जाए तो वो सोना बन जाए। हाय जैसे आप लोग पारस पत्थर हैं, आप जिस प्रोग्राम को लगते हैं वो सोना बन जाता है। आड़ू जरा ज्यादा वजनी पत्थर है, और आड़ू का रोल भी इतना ही बड़ा है। ये किसी चीज नु टच हो जाए ना उन्हें भूख लगने लग फिर है नागमणि। नागमणि होता क्या है? ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सप दे सिर च नग लग। ਆਹੋ ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਯਕੀਨ सांप ਕਰੋ। पे ये सुनियारा है। ये एक मनका होता है, मनका, जो सांप स्पिट आउट करता है अपने मुंह से। ਅੱਛਾ कहते हैं कि एक खास साइज का नाग जब स्पिट करता है ना तो जम जाता है वो सब्सटेंस, और जिस जगह पे गिरता है वो ग्रीन सा एक, तो कुछ देर के बाद वो पत्थर का रूप धार लेता है। अब वो सांप नापैद हो चुके हैं। ये बात अगर फरंगे आसफिया के मौलफ सैयद अहमद देलवी ने लिखी है कि ऐसा ही है, तो मैं एग्री कर रहा हूं इसके साथ कि ऐसा सांप यकीनन होता होगा किसी दौर में। आपको याद नहीं है कि हम जब एक शो कर रहे थे, लाइव शो था न्यू ईयर का, तो एक साहब हमारे दोस्त जो इमरान है, जो स्नेक चार्मर भी है, स्नेक हंटर है, वो लेकर आया था। तो उस सांप ने स्पिट किया था और हम दोनों बाल बाल बचे थे, बिल्कुल साथ आ गया गिरा। तो कहता है कि मैं इसको काफी ड्राई करके लाया था, मैं 2 दिन से लगातार ड्राई कर रहा था। इथे आगे लीक कर गया। मेरे ख्याल पनामा तो आया। ते सारे दे असरात ठीक होंगे सन। उसके बारे में जो लेजेंड है पता क्या है? कि वो रात के अंधेरे में, उसे ये अमावस की रात कहते हैं, उस वक्त वो अपने मुंह से मनका निकालता था और जेब छिपा लिया। और उसकी रोशनी में इधर उधर फिरता था। ये फजूल बातें। तो इसके बारे में ये भी मशहूर है कि अगर स्नेक बाइट के ऊपर, सांप के कांटे का वो जो जख्म है उसके ऊपर लगा दें तो सारा जहर चूस लेता है। ये भी अगेन तमाशे में लोग ये बेचा करते थे। सर जिसके पास वो मनका होता है, मैंने सुना उसके पीछे सपनी लग जाती है। ये भी गलत है कि सपनी बदला लेने आती है अपने नाग का, या नाग अपनी सपनी का बदला लेने आती है। सब बेतुकी बातें। कोई और बंदा आंदा सर? सर ये तो जल परी होती है, क्या ये एग्जिस्ट करती है? अब इसके बारे में भी मौलवी सैयद अहमद देलवी साहब यही फरमाते हैं। मौलवी साहब ने चिड़िया कर वो कहते हैं मैंने खुद देखी है, अपनी आंखों से देख रखी है। ये जिसको मरमेड कहते हैं, मरमेड देखी नहीं, लिटिल मरमेड, बड़ी मशहूर फिल्म है। ये भी तसव्वुराती है, इसको बड़ा हुस्नो जमाल दे दिया था इंसान की चश्मे तसव्वुर ने। ये इतनी हसीन होती नहीं, अलबत्ता एक मछली है जरूर ऐसी जिसके खदो खाल औरत जैसे होते हैं। और ये मौलवी साहब ने ही नहीं देखी, मैंने भी अपनी आंखों से देख रखी है। इसको बुल्लन कहते हैं। बुल्लन, बुल्लन ये एक खास तरह की डॉल्फिन जो इंसान के कद से थोड़ी सी छोटी, तकरीबन एक छोटे कद की औरत जैसी वो होती है, और ये दरिया सिंध में पाई जाती थी। आज से कुछ 15 साल पहले मैं इसके ऊपर कुछ छोटी सी रिसर्च करने निकला था, तो उस वक्त की तादाद 630-31 ब्लाइंड डॉल्फिन, इनको ये नाबीना होती हैं, अंधी होती हैं। इसी को वहां के मकामी लोग जलपरी कहते हैं, क्योंकि औरत जैसी है। उसके होंठ जो है ना वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। सर कभी अपने बारे च भी दसो, तुसी की हो? ये बंदा ना सवेर अपने कमरे चो अपनी चीजां इकट्ठियां कर रहा, बाजू चुके ला लिया, लत चुकी लाई, गर्दन चुकी।